منفرد لہجے کی شاعرہ فوزیہ اختر رضا کی دوسرا شعری مجموعے روپک کی رسم اجرا 17 اگست 2025 بروز اتوار شام 6 بجے بمقام شیر خان 33 شیکسپیئر سرانی اپوزٹ بھارتیہ بھاشا پریشد کولکتہ 16 میں نہایت شاندار طور پر منعقد ہوئی۔ اس ادبی نشست کے معتبر مقررین میں شامل تھے انجم عظیم آبادی، حلیم صابر، ڈاکٹر نوشاد مومن اور ڈاکٹر عمر غزالی۔ نقابت کا فریضہ شین انور نے بخوبی نبھایا۔ پروگرام 2 حصوں پر مشتمل رہا۔ پہلے حصے میں روپک کی رسم اجرا ہوئی، جبکہ دوسرے حصے میں آل بنگال مشاعرہ کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس مشاعرے کی صدارت مشہور شاعر حلیم صابر نے کی، جبکہ نظامت کا فریضہ ضمیر یوسف نے انجام دیا۔ یہ شام ادب اور شاعری کی روشنی سے منور رہی اور حاضرین نے شعراء کے کلام کو بہت سراہا۔ مقررین نے روپک اور شاعرہ فوزیہ اختر رضا کی شخصیت و فن پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ حاضرین جلسہ ابھی جلسہ کا حاضری سورہ فاتحہ کے تلاوت کے بعد ترجمہ ہم لوگوں کو سنا ہے، شکریہ۔ حاضرین، اب میں جناب محمد علی طارق سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں۔ حبیب خدا نور کائنات نور بقا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں نعت کا نظرانہ پیش کریں۔ عظمت قرآن سے پوچھو شہ کونین کی عظمت، آقا کو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے، آقا کو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے، آقا کو سمجھنا کوئی۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ عشق شہ کونین کی پونجی ہے میرے پاس، عشق شہ کونین کی پونجی ہے میرے پاس، یہ دل میرا آباد ہے ویران نہیں ہے، یہ دل میرا آباد ہے۔ مقطع ملاحظہ فرمائیے گا، یہ دل میرا آباد ہے ویران نہیں ہے، بس مدحت سلطان مدینہ کے طارق، بس مدحت سلطان
مدینہ کے تارک بخشش کے لیے کوئی بھی سامان نہیں ہے، بخشش کے لیے کوئی بھی سامان نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی شے، کوئی انسان نہیں ہے جس پر میرے سرکار کا شکریہ محمد علی طارق صاحب۔ جب وہ نعت پیش کر رہے تھے تو مجھے فارسی کے ایک شاعر کا یہ جملہ یاد آ رہے تھے کہ زمیں زماں یہ مکی مکہ تمام عالم سیکھوں کا برائے رسول است، یقیناً یہ تمام عالم سیکھوں کا برائے رسول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ کی اجازت سے مخصوص نشستوں پہ تشریف فرما تمام شہر کی مختلف شخصیات، شعراء اطباء اور سامع و سامعات کی نشستوں میں تشریف فرما تمام اہلیان کلکتہ کے تمام شعراء اطباء، اس پروگرام کا افتتاح مجھ نازیز سے کیا جا رہا ہے اور مقرر کی حیثیت سے کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فوزیہ اختر رضا صاحبہ کو، ان کے تیسرے شعری مجموعے کے اشعار پر روپک تھے، اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں بزم فغار حسین آبادی کے تمام ارباب حلوت کو، اور بالخصوص رئیس اعظم حیدری صاحب جو اس بزم کے بانی ہیں۔ خواتین و حضرات، کسی شاعر یا شاعرہ کی کتاب کے حوالے سے گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں پہ شعراء کرام سبھی معزز نشستوں پہ تشریف فرما ہیں، وہ بہتر طور پر شعری مجموعے کے حوالے سے گفتگو رکھیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ روپک ظاہر ہے کہ مجموعے کے نام کی تجویز اور اس کا انتخاب عمل میں آنا یہ بھی ایک اپنے آپ میں معنی رکھتا ہے، اور اس سے پہلے بھی کتاب آئی ہے اس کا بھی اسی طرح سے انہوں نے نام رکھا ہے۔ روپک جس کے ایک معنی ہوتے ہیں استعارہ کے، میٹافر کے، جسے ہندی میں النکار بھی کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دھونی اور النکار پہ پوری ہندی ساہتیہ کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، اور نقد و نظر کی پوری عمارت اسی دھونی اور النکار پہ ہے۔ تو یہاں پر دھونی تو نہیں ہے لیکن النکار ہے روپک کی شکل میں، اور النکار کا کام ہوتا ہے کہ کم سے کم اس کی تفہیم و تعبیر کریں۔ نقد و نظر کا یہی معاملہ ہے کہ لفظ کی پیمائش ہو اور اس کی تفہیم مختلف صورتوں میں کی جائے۔ اس کی شکل، اس کی صورت اور اس کی حیت روپک میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کتاب
की रुनमाई होनी बाकी है, लेकिन उस नाचीज़ को इस किताब की रुनमाई से पहले ही हुक्म हो गया कि मैं इस किताब के हवाले से कुछ अर्ज करूँ। बिल्कुल मामला उसी तरह से हो जाता है कि दुल्हन का चेहरा मुबारक हमने देखा नहीं है, उसकी तारीफ और तौसीफ में कुछ जुमले अदा करो। और यशीन साहब कुछ भी कर सकते हैं, इजाफी नुक्ते जो उनके पास हैं। तो जाहिर है कि किताब की सूरत जी हाँ, इनके बाद एक आदमी कर सकता हूँ। चलिए, अच्छा है कि रईस साहब को और रिदा साहबों को देखकर कुछ मैं कहने की जिसात कर रहा हूँ। क्यों इसलिए कि रईस बज़्म भी आप हैं, इसके मुंतज़मीन में से आप बिलखुसूस हैसियत रखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस किताब के ताल्लुक से यह अर्ज़ है कि जो मारूज़ियत के साथ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसमें कुल तकरीबन 95 गज़लें हैं और तकरीबन 16 नज़में हैं जो 144 सिफ़ात पर मुश्तमिल हैं। गज़ल जो उर्दू शायरी की आबरू जिसे रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था, वो हम तमाम के सामने वाज़ेह है कि गज़ल वाकई उर्दू शायरी की आबरू है। और इसी आबरू की हिफाजत में हमारे शोरा अदबा ने बहुत सारी गज़लें पेश की हैं और उसकी हिफाजत भी की है और उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी की है, जिसकी वजह से उर्दू शायरी आज बामे उरूज पर है। दूसरा सेशन जाहिर है कि मुशायरे का है, उसमें वो खूबसूरत गज़लें भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन इस रस्म रुनमाई के वक्त मैं अर्ज़ करना चाहूँ कि वाकई जो गज़लें पेश की हैं उसे कई सूरतों में देखने की ज़रूरत है। मंतकी नुक्ते निगाह से ये बात कही जा सकती है कि गज़ल बज़ाहिर हमें लगता है कि 2 मिसरों में एक बात कह देनी होती है, लेकिन 2 मिसरों में पूरी बात अपनी तकमीलियत के साथ कह देना इतना आसान भी नहीं। मश्क सुखन के लिए हमने गज़ल का ही रास्ता चुना है, लेकिन इस गज़ल के रास्ते पर अमल पैरा होना इतना आसान नहीं है। ये तमाम शोरा कराम यहाँ तशरीफ फरमा है, वो बेहतर तौर पर समझ पाएंगे कि 2 मिसरों में ऐसी मुकम्मल बात कह जाना, सलीस और सादा फहमी के साथ लुग़त ख्याल का इजहार कर जाना वाकई पुरमाने और जाज़िबे तहसीन है कि शायरी इतनी आसान नहीं होती, बखुसूस गज़ल की सतह पे। वरना गज़ल की सतह पे जहाँ पर उर्दू के पहले नक़ाद ख्वाजा अल्ताफ़ सुहाली ने उसे सरगंडे से ताबीर कर दिया था, किसी ने उसकी गर्दन ज़नी की बात की थी, ऐसी गज़ल को बाहर बनाने की रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल की आबरू, उर्दू शायरी की आबरू गज़ल को ताबीर किया है। और इसी गज़ल की आबरू को लेकर यहाँ फाज़िया अख्तर रिदा साहबा ने अपनी किताब ऊपर के उन्वान से हमारे सामने पेश किया है। मैं एक बार फिर से उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। शायरी गज़ल की सतह पे जहाँ पर हम सहन मुमतना की बात करते हैं, वहाँ पर सहन पसंदी तो अच्छी बात होती है, लेकिन इम्तनाई कैफियत का होना ये बावर कराता है कि शायरी किस नहज की हो रही है। और ये इम्तनाई कैफियत जाहिर है कि फाज़िया अख्तर रिदा साहबा की शायरी में हमें देखने को मिलती है। वो अपनी गज़लों में जहाँ जिस तरह से हम लोग अक्सर कहते हैं कि हुस्न का मेयार मुतय्यन किया जाता है, लेकिन ये क्या गज़लों के जरिया हम हुस्न का मेयार मुतय्यन करते हैं,
یا قاری کی نظر میں وہ غزل یا وہ اشعار اس کے حسن کا تعین کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کی نظر میں وہ حسن ہوتا ہے. ورنہ لیلا بیچاری لیل سے تھی لیکن وہ بہت عزیز اور محبوب تھی. تو دیکھنے والے کی نظر میں اسی طرح سے پڑھنے والے قاری کی نظر میں اس کی خوبصورتی مضمر ہوتی ہے. جس طرح سے گلی قطب شاہ نے پیا باج پالا پیا جائے نا، پیا باج ایک پر جیا جائے نا، بالکل سہل اور ممکن انداز میں انہوں نے شاعری کی تھی. آج بھی اس کی تفہیم جب فاروقی کرتے ہیں تو کئی معنی جہات ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ہم لوگ غلطی کم کرتے ہیں، تھوڑا سا محتاط رہتے ہیں بھائی. فوزیہ اختر رضا، ہاں ظاہر ہے عدالت کا ذمہ داری ہے تو تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. جیسے آپ ہمارے بیٹھے ہوئے مشتاق صاحب وہاں وہ ہمیشہ نظر رکھے ہوئے رہتے ہیں. عرض کیا ہے کہ فوزیہ اختر رضا کا شعری فوزیہ اختر رضا کا شعری مجموعہ روپک بظاہر نام سے بنگال کے موجودہ شعری و فکری منظرنامے میں موسیقی اور شاعری کا نہ صرف ایک حسین امتزاج ہے بلکہ ایک عورت کے دل سے نکلی ہوئی آواز بھی ہے، جو نہ صرف محبت، ہجر، ذات، تنہائی اور خوابوں کی ترجمانی کرتی ہے بلکہ اردو شاعری کو ایک وسیع تناظر میں لے جاتی ہے. روپک کی غزلوں کے مطالعے سے یہ گمان ہوتا ہے کہ فوزیہ کی شاعری کی بنیاد میں عشق کی دھیمی آنچ جلتی ہے اور ان کے اشعار میں عشق فقط محبوب سے محبت نہیں بلکہ خوبی، خاموشی، قرب اور خوابوں کے ملنے سے جنم لینے والی احساس کا نام ہے. شعر عرض کیا کہ اعلان ہے، اعلان ہے، اعلان ہمارا، قابض ہے صدا قلب پہ سلطان ہمارا. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ کتاب محض اشعار کا ایک مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا شعری جہان ہے جہاں عشق محض ایک محبوب سے نسبت نہیں بلکہ فکری ارتقاء، جذباتی سچائی اور روحانی کشف کا استعارہ بن کر ابھرتا ہے. ان کے بیشتر اشعار میں خود کلامی کی اس کیفیت کا اظہار ہے جہاں لفظ انسان کے روح سے ہم کلام ہو جاتے ہیں. فوزیہ نے صرف غزلیں ہی نہیں بلکہ نظمیں بھی کہی ہیں. ان کی نظموں میں ایک شاعرہ جو ہے نا، کیا اس کا عنوان میں نے غلط لکھ دیا شاید، میں ایک شاعرہ ہوں، دراصل ایک فنکار کی خود کلامی سے مملو ہے. ہاں، وہ ایک شاعرہ جو تھی دراصل ایک فنکار کی خود کلامی سے مملو ہے جس میں ایک شاعرہ کی ظاہری گہما گہمی اور باطنی تنہائی کا اظہاریہ قاری کے دل میں آہستگی سے چبھن پیدا کرتا ہے. محترمہ، رضا کی غزلیں دیگر شاعروں کی طرح روایت سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں مگر ان میں خیال کی تازگی، زبان کی نرمی اور احساس کی روانی ایسی ہے جو قاری کو چونکنے پر مجبور کر دیتی ہے. ان کے مجموعے سے گزرتے ہوئے یہ احساس شدید ہوتا ہے کہ ان کے متعدد اشعار ترک تعلق کے بعد کی خاموشی اور خودداری کا بیانیہ ہے جو نہ احتجاج میں بدلتی ہے اور نہ گریہ میں بلکہ دل کے کسی کنارے پر خاموش پیکر بن کر ٹھہر جاتی ہے. فوزیہ صرف جذبے کی شاعرہ نہیں بلکہ مشاہدے کی آنکھ بھی رکھتی ہیں. ان کے اشعار میں سماجی رویوں پر ایک نرم مگر گہرا طنز چھپا ہوتا ہے. اس نوعیت کے اشعار فوزیہ کے شعری شخصیت کو محض رومانی شاعرہ کے خانے میں نہیں آنے دیتے بلکہ انہیں فکر اور مشاہدے کے سنگم پر کھڑا کرتے دکھائی دیتے ہیں. روپک میں فوزیہ کی شاعری جذبات کی تجریدی تصویروں سے نکل کر قاری کے دل میں داخل ہو جاتی ہے. ان کا اسلوب سادہ ضرور ہے مگر اس سادگی میں جو سچائی، درد، جذبہ اور بصیرت ہے وہ ان کے شعری مستقبل کی پختگی کی خوشگوار نوید ہے. امید ہے کہ فوزیہ اختر رضا کا یہ شعری آواز آنے والے وقتوں میں نسائی شاعری کے حوالے سے بنگال کے شعری ادب میں اپنی ایک الگ شناخت بنائے گی، ایک ایسی شناخت جو عشق کو صرف جذبہ نہیں بلکہ تجربہ، کشف اور تخلیق مانتی ہو. بہت بہت شکریہ.
शुक्रिया शुक्रिया अली जनाब नौशाद मोमिन साहब। अब मैं जनाब नदीम सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और इज़हार ख्याल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम हमारे बुजुर्ग हलीम साबिक साहब, उमर गजाली साहब, नौशाद मोमिन साहब, ज़मीर यूसुफ साहब और मोहतरमा फौजिया अख्तर रिदा। देखिए मैं किसी किस्म का कोई प्रिपरेशन करके नहीं आया, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मुझे कुछ बोलना होगा इनकी शान में। जहाँ तक मैं फौजिया अख्तर साहिबा को जानता हूँ कि वो एक संजीदा मिजाज की शायरा हैं और 2 दिन कबल ही उन्होंने मुझे कहा कि नदीम भाई मेरी किताब रूपक का एक रस्म इजरा है, आपको तशरीफ़ लाना है। तो मैंने पहली फुर्सत में यहाँ पे अपनी हाज़िरी दी। और जहाँ तक रूपक का ताल्लुक़ है तमाम बातें तो हमारे बड़े भाई उमर गजाली साहब ने कह दिया रूपक के हवाले से कि छंद और अलंकार और आराइश ये हर चीज़ जो है इनकी शायरी में छलकती है। और नौशाद भाई ने भी कहा कि किस तरह से वो फ़िक्र फ़न को अपने इस शायरी के ज़रिया लोगों तक पहुंचाती हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, चूँकि हमारे बड़े भाई ने कहा कि 8 बजे का वक्त है, इंशाअल्लाह मुशायरे का भी यहाँ एहतमाम है तो वो भी शुरू हो जाएगा। मैं चंद 2 बात कह दूँ कि जिस तरह का माहौल है, दरअसल में क्या है कि कहा जाता है कि अगर किसी शख्स की शख्सियत को पहचानना है, असल शख्सियत को, तो उसे बोलने दे। वो अपनी ज़बान के पीछे उसकी शख्सियत छिपी रहती है और एक शायर या शायरा की जो शख्सियत है वो शायरी में छलकती है और वो उनकी ज़बान जो है वही शायरी है। तो मैं ये कह दूं कि जिस तरह का आज माहौल है उर्दू अदब में या उर्दू शायरी का, वाकई में हम लोग पहले से जो है उर्दू का मयार घट गया है यूँ कहिए। लेकिन आप जैसे लोग यहाँ पे शहर के अजीम शौरा कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उर्दू अदब को ज़िंदा रखा है। और मैं फौजिया अख्तर साहिबा की शान में किसी शायर का एक खूबसूरत शेर है, मैं ये कह दूं कि शहर को तेरी, मैं इसमें ज़रा सा रद्द बदल लाया हूँ कि इनके नाम में, कि शहर को तेरी जुस्तजू है बहुत, शहर को तेरी जुस्तजू है बहुत, इन दिनों फौजिया अख्तर रिदा पे गुफ्तगू है बहुत। शहर को तेरी जुस्तजू है बहुत, इन दिनों फौजिया अख्तर रिदा पे गुफ्तगू है बहुत। लिहाजा देखिए राइवलरी तो होती है, जिस तरह से फौजिया अख्तर साहब ने साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया और अपनी इससे पहले शायद इनका एक किताब शाया हुआ था सप्तक, ठीक है ना, फिर अभी शेरी मजमुआ यहाँ एक शाया हुआ है ये रूपक। तो इससे मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ। और देखिए हर शायर चाहता है कि उसकी शायरी की तायीद हो, ठीक है ना। तो अमीर मिनाई साहब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है, ये कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि शेर को जहन में नहीं आ रहा मेरा, खैर ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और एक बार फिर मोहतरमा फौजिया अख्तर रिदा साहिबा को मैं मुबारकबाद देता हूँ उनके शेरी मजमूआ रूपक के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब नदीम सिद्दीकी साहब। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फैसल अली से कि वो आएं और अपने ख्यालात के अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी बहन, बड़ी बहन फौजिया अख्तर रिदा, हम लोग घर में स्वीटी के नाम से जानते हैं उसको। हम लोग के बर्थडे में 10 दिन का फर्क,
اور وہ بڑی ہیں، وہ بڑی ہیں، وہ 8 تاریخ کو، میرا 18، اور رمضان میں ہی ہوا ہم دونوں کی پیدائش، اور ایک جگہ ہی ہم لوگ رہتے تھے، گھر بھی ہمارا ایک ہی مکان میں تھا. تو بچپن سے ہی اردو تو اس کا بہت اچھا تھا. سائنس کی اسٹوڈنٹ رہی، کافی انٹیلیجنٹ رہی، اور خاندان میں کافی نام بھی تھا ان کا. انہوں نے بہت محنت بھی کیا ہے، اور سادگی بچپن سے ہی ان کے اندر میں رہی ہے. اور آج ان کے اشعار دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ہاں، زندگی میں کچھ چوٹیں بھی کھائی ہیں جو شاعری میں جھلک رہا ہے. کہتے ہیں کہ شاعر جب تک چوٹ نہ کھائے تو اس کی شاعری میں وہ گہرائی نہیں آتی ہے. تو اب ماشاءاللہ وہ گہرائی آ چکی ہے، اور یہ چیزیں میں تہہ دل سے ان کو مبارکباد دوں گا ان کی کتاب کے لیے، اور انہوں نے مجھے بلایا اس کے لیے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے رئیس اعظم حیدری صاحب کا، جنہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے شعر و شاعری اور غزل اور محفلوں کا، اور شہر کلکتہ میں وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایسے پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں. پورا کا پورا اگر میں کہوں تو آج مسلمانوں کے اندر سے ایک اردو ادبی جو کلچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور یہاں بیٹھے جو لوگ ہیں، نوشاد مومن صاحب، عمر غزالی صاحب، ہمارے فاخر اعظم عابدی صاحب، تمام لوگ، آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہمارے نئے نسل کو، نوجوانوں کو روشن کرنا ہے، ہمارے ادب کے ساتھ ملانا ہے. ادب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، بہت دور ہوتے جا رہے ہیں ادب سے. آئی تھنک اردو اکیڈمی کا بھی اس میں اور زیادہ رول ہونا چاہیے. سال بھر کا پروگرام ہونا چاہیے. ایک دن میں 50 لاکھ 1 کروڑ کا مشاعرہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہر ہفتہ نشست ہو، اور نئے شاعروں کو وہاں پر دعوت دیا جائے، ایک دن ٹھیک کیا جائے. میں آج آپ لوگوں کے بیچ آ کر یہ بھی خیال آیا میرے من میں ہمارے ندیم الحق صاحب کو یہ پیش کروں گا. آپ لوگ اگر اپنے طرف سے لکھ کے دیں تو ساتھ میں جا کے ان کو دیں. اچھا، ویری گڈ، اچھا ہے نا. یہ ایک سلسلہ وار ہونا چاہیے. اردو اکیڈمی کا مطلب دا پروموشن آف اردو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سلسلہ وار ہونا چاہیے. ہم لوگ اس کے لیے کوشش کریں، اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ اردو ادب سے بہت دور ہو گئے. کلچر نہیں ہے ہمارے پاس. اگر آپ آج بولیں گے مسلمانوں کا کوئی اپنا خود کا کلچر بچا نہیں. بنگال کے بنگالی مسلمانوں کا کلچر ہے، یوپی کے یوپی مسلمان کا کلچر ہے، پنجاب میں پنجابی مسلمانوں کا کلچر ہے. اردو ادبی جو تہذیب ہے وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ، اور نئے نسل، نئے نوجوانوں کو بھی جوڑیے، ان کو بھی بلائیے ایسے پروگرام میں، نشستوں میں، انہیں بھی موقع دیجیے. ہم لوگ جس طرح آپ لوگوں سے پریرنا لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ بھی آپ سے پریرنا لیں گے، سیکھیں گے. تو تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گا، آپ لوگ سب یہاں آئے. اور آخر میں پھر ایک بار اپنے تہہ دل سے میں مبارکباد دوں گا. فوزیہ کو اسی طرح آگے بڑھتے رہے، اور وہ تو شاید پورے انڈیا میں ہی جاتی ہیں، باہر جاتی رہتی ہیں، بمبئی گئی ہیں اور الگ الگ شہروں میں بھی جاتی ہیں. تو اسی طریقہ سے چیزیں وہ بڑھاتی رہیں، اور بھی کتابیں ان کی آئے. میں انہیں آپ سب کو شکریہ ادا بھی کروں گا کہ آپ لوگ آئیں، اور ان کو مبارکباد بھی دوں گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ عالی جناب فیصل صاحب. ویسے حقیقت یہ ہے کہ اہل سیاست ہر جگہ کسی نہ کسی انداز میں سیاسی گفتگو کر ہی لیتے ہیں. خیر، اب آئیے شعر ادب کے روشن مینار علی جناب حلیم صابر صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کے بعد السلام علیکم. خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم تمام صدر محترم اور معزز حاضرین کرام، ڈاکٹر عمر غزالی، ضمیر یوسف صاحب اور شاعرہ فوزیہ اختر رضا، تمام حضرات، کہ جب بھی
कोई शेरी मजमूआ मगरबी बंगाल में आता है तो मुझे खुशी इसलिए होती है कि अदब में जो बंगाल का कंट्रीब्यूशन है उसमें कम से कम इजाफा हुआ था। चलिए, तो बंगाल वाले इसको महसूस करें या मत करें, लेकिन बाहर वाले महसूस करते हैं, तो हम लोग को खुशी होनी चाहिए। तो इसी तरह आज ये जो फौजी अख्तर रिजा साहब का जो मजमूआ कलाम रूपक मंजर आम पर आया है, इससे निसाई अदब, बंगाल के निसाई अदब में इजाफा हुआ, इसकी हैसियत इजाफी है यकीनन। अब रही बात यह कि फौजी अख्तर रिजा के कई मजमूए आ चुके हैं, नातिया भी, वो सप्तक भी है, ये रूपक भी। रूपक असल में रूप से मुनासिबत है, रूप, जिस तरह दीप से दीपक उस तरह रूप से रूपक। तो उनके शेरी मजमूआ का रूप भी बड़ा हसीन है। उनके फौजी अख्तर की शेरियत के निगार खाने में जा बजा ऐसे अक्स नज़र आते हैं जो उनके हुस्न तख़य्युल या उनकी शीरी बयानी के शाहिद हैं। उन्होंने अपने मुताले को वसी रखा है, उनका मुताला वसी है, बग़ैर मुताले के कोई ऐसी शायरी नहीं कर सकता जिस तरह से फौजी अख्तर शायरी की है। बक़ौल बुज़ुर्गान अदब अगर एक सफ़ा लिखना है तो 10 सफ़ा मुताला करो, लेकिन हमारे बहुत से शुरा है कि पढ़ते कम है लिखते ज़्यादा है, उसका असर ये होता है उसी में घूमते रहते हैं। तो बुज़ुर्गान अदब का कौल ये है कि इतना मुताला करो कि लिखने के लिए मवाद उबलने लगे, और ऐसा ना हो कि वो उसी में घूमता रहे, कुछ अलग अलग बात। तो मैंने आज मजमून अखबार में जो दिखा है, पढ़ के देखिएगा, उसमें हमने वजाहत के साथ बयान की है। और वो उनका आलमी मुज़ाकरा जो हुआ था उसमें भी मैं शरीक था बहस सदर, और हमने मकाला भी पढ़ा, और उसमें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान, अमेरिका और फ्रांस, जर्मनी, दुनिया के 8-10 ममालिक के नाक़दीन उसमें मौजूद थे, और सब ने अपने अपने तौर पर फौजिया अख्तर की शायरी पर इजहार ख्याल किया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया भारत। तो अब ज़्यादा मौका बोलने का नहीं है, मैं तो अखबार में लिख चुका हूँ। अखबार में आज अखबार में सबसे पहले एक साहब ने हमको उठा भी नहीं था, फ़ोन करके बोला आपका मजमून पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, मैं आपने किसी एक शायर की हौसला अफजाई के लिए लिखा, भाई हकीकत लिखा है। फिर दूसरा साहब का फ़ोन आया हमारे वैशी हौलवी साहब का कि मजमून आपका बड़ा अच्छा लगा, आपने इंसाफ से काम लिया है, तो उसमें मुबालगा आराई नहीं है। फिर एक साहब ने फ़ोन किया, 3 साहब का फ़ोन आया। तो इससे साबित ये हुआ कि बाकी फौजिया अख्तर की शायरी से मुतासिर हैं, वरना अक्सर देखा गया ऐसा कि किसी शख्सियत पर जो कोई मजमून छपता है तो जो मजमून निगार है वो पढ़ता है, जिस पर मजमून छपता वही पढ़ता है, और ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते। लेकिन फौजिया अख्तर का जो मजमून है उसका बहुत सारे लोगों ने पढ़ा। उसका सबूत है कि 3-4 लोगों ने फ़ोन किया जिस वक्त मैं बेदार नहीं, अब सुबह की नमाज़ पढ़ के मैं सो गया था, और थोड़ी देर से उठता हूँ तो सुबह सवेरे फ़ोन आया। तो इससे मतलब ये कि फौजिया अख्तर की शायरी ने ऐसा एक असर कायम किया है जिससे लोग आने अदब मुतासिर हुए और उनकी पज़िराई करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल करके फौजिया अख्तर रिजा साहबा को मुबारकबाद पेश करते हुए और आप तमाम दे अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। कुरान उसकी कमाल की है, वो रहने वाला है किस शजर का। देखिए क्या बात है, कुरान उसकी कमाल की है, वो रहने वाला है किस शजर का। कुरान की रियायत से शजर का रहने वाला नहीं जाता। क्या है, कुरान उसकी कमाल की है, वो रहने वाला है किस शजर का। और अर्थ किया है उन्होंने कि देखिए कि ये भी मुशाहदाती शेर है कि याद रखता है फिर खुदा को कौन। ये सब
निसाई जज्बात के इजहार के लिए नहीं है, अलग है। कुछ आपसे कुछ ऐसा था कि याद रखता है फिर खुदा को कौन मैंने देखा है शादमानी में, याद रखता है फिर खुदा को कौन मैंने देखा है शादमानी में। और देखिए कि माँ की ममता का उन्होंने एहसास दिलाया है और उसकी तारीफ की है कि सर पे आंचल है 100 दुआओं का, सर पे आंचल है 100 दुआओं का, माँ के आंचल में छुप के बैठी हूँ। सर पे है उनकी जेब को भरने के लिए स्टेज पे आती है। लेकिन मैं बंगाल के बारे में लफ्ज कह सकता हूँ उमर साहब, मैं बंगाल के बारे में लफ्ज कह सकते हैं, जुमला कह सकता हूँ कि बंगाल में जो शायरात हैं उनकी शायरी में सितारों की चमक नहीं है, चांद की रोशनी नहीं है, सूरज को उजाला नहीं है, लेकिन जुगनू की रोशनी है। और ये जुगनू की रोशनी मांगे को उजाला नहीं है, उनका अपना उजाला है। वो जो शायरी जो है वो अपने काविशों का नतीजा है। और मोहतरमा फौजिया अख्तर रिदा की जो शायरी है वो अपनी काविश का नतीजा है, अपनी मुकम्मल तख्लीकी ख्यालात का इजहार नहायत खूबसूरत अंदाज में करती है। और उन्हें मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने पेश किया है वो बंगाल के अदबी मंजरनामे के लिए एक बहुत ही अहम बात है। मैं उनकी रहनुमाई का जो है वो फ़ायदा मुझे आइंदा भी होता रहेगा। बच्चों पर आपकी एक किताब आई है जिसमें पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सराहा है। इंडिया की शायरा जो पाकिस्तान तक प्रचार हो रही है। जी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा पहला शेरी मजमूआ सब तक जो शाया हुआ है वो लंदन के सरबराह हैं इकबाल ज़फ़र साहब, प्रेस फॉर पीस फाउंडेशन। उन्होंने किताब डिज़ाइन करवाई पाकिस्तान में और फिर कंपोजिंग की और उसके बाद दिल्ली से किताब छप कर आई। तो पाकिस्तान में मेरे कुछ अहबाब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में ज़्यादा मशहूर भी हूँ। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो अदब का जो माहौल है उर्दू अदब का, वो हिंदुस्तान में उसके मुकाबले में कम ही यहाँ पे। वहाँ के हर घर में 1-2 लोग तो अदब की तरफ हैं ही, जबकि ये तादाद यहाँ पे कम नज़र आती है। तो इस वजह से लोग पढ़ने वाले ज़्यादा है। और मेरा जो माहौल था अदब का जो हल्का था, पाकिस्तान की फ्रेंड्स मेरे ज़्यादा हैं फेसबुक पे भी। और तो मेरी जो किताब शाया हुई बच्चों की नज़मों की किताब, उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने कहा हम आपकी किताब छापेंगे। तो ये किताब जो है वो शाया हुई है, वहाँ के बच्चे खरीद के इसे पढ़ भी रहे हैं। ऑनलाइन एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने कुछ नज़में पढ़ी भी थी, बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश भी की। तो बच्चों को बहुत पसंद आया मेरी नज़में पढ़ के उनके बताने का अंदाज़। तो मुझे लगता है कि जो मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में अपने शहर में कम से कम कोलकाता में भी इस तरह का माहौल बने। यहाँ पे लोग उर्दू किताबें तो किसी के घर में नज़र आना मफकूद ही है। तो मेरी नज़में बच्चों के रसाला उमंग में, हाँ, मेरी नज़में बच्चों के रसाला उमंग में भी शाया होती हैं। तो मुझे लगता है मैं जो लिख रही हूँ तो लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, लिखने वाले कितना लिखेंगे, लिखने वाले तो बहुत लिख रहे हैं, पढ़ने वाले भी बच्चे भी होने चाहिए और अदब की शादाई भी होनी चाहिए। और आज जो पहली ख़रीदारी ज़मीर यूसुफ साहब ने की है, किताब उन्होंने 300 रुपये देकर ख़रीदा है। तो मेरी जो दिली ख्वाहिश है, उन्होंने इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की है कि ये किताब ख़रीदने का रुझान लोगों में बढ़े और लोग जो मुफ्त में चाहते हैं कि मुफ्त में किताब मिल जाए और फिर किताब रखी रहती है घर में, पढ़ते भी नहीं है उसे। तो मंजर आम पे लाने के लिए उर्दू अकेडमी का क्या है? उर्दू अकेडमी में मैंने मसला जमा कराया था। मेरा पहला शेरी मजमूआ सब तक, उसकी कुछ कापियाँ हमने ख़रीदी थी। पता नहीं, मेरा एक ये था, इंटेंशन था कि मेरी किताब उर्दू अकेडमी से शाया हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किताब रिजेक्ट होगी, क्या होगा, लेकिन बस मैंने जमा कर दिया। और जब अप्रूवल लेटर मुझे वहाँ से मिला कि किताब मंजूर हो गई है, तो मुझे बहुत हैरत भी हुई और मुझे बहुत खुशी भी महसूस हुई। और मैं उर्दू अकेडमी की चेयरमैन सेक्रेटरी जनाब नुसरत ज़ैनब साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस अफरा तफरी के दौर में मेरी किताब को मंजूरी दे के मेरी बहुत मदद की है, ताकि मैं अपना अदबी सफ़र आइंदा इसी तरह जारी रख सकूँ। मैं उर्दू अकेडमी के बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन दिनों आपका एक सोशल मीडिया पर भी एक तस्वीर वायरल हुई, कुछ पोस्ट भी वायरल हुआ, जब उर्दू अकेडमी में आपके काम को सराहा और आपको हौसला अफजाई की, फिर इस तरह का पोस्ट? असल में मुझे पता चला कि जिनकी किताब अप्रूव हुई है उनको 1 हफ़्ता के अंदर पेमेंट मिल गई है, जबकि अगर मेरे 2.5 महीने हो गए, मैंने 5 जून को जमा कराया था, उन्होंने कहा था 1 हफ़्ते में अप्रूवल हो जाएगा। तो जब देर हो रही तो उनको सही वजह बतानी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका लेटर जो आपने रिसीव लेटर था वो खो गया है। अब किसी बड़ी एकेडमी को अगर ये बात कहे कि आपका लेटर खो गया है, तो ये कुछ हैरान यकीन करने वाली बात नहीं होती है ना। इतने बड़ा एकेडमी है, किताब लेटर कैसे खो जाएगा?
तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से आप मायूस हैं? मैं मायूस हूँ कि पता नहीं कितनी देर लगेगी मुझे रकम मिलने में, या फिर वो लोग टाल तो नहीं रहे हैं, या हो सकता है कि मेरी लक ठीक से काम नहीं कर रही है जो मुझे नहीं मिल रही है, तो उनको सही गुड लक होगा, उन्हीं को एक एडमिशन आएगी। नहीं, वो तो अप्रूवल दे चुके हैं ना, अप्रूवल दे चुके हैं, लेकिन अदायगी में इतनी देर क्यों हो रही है, आखिर क्यों हो रही है? और जब मैं वजह पूछ रही हूँ तो मुझे सही वजह बतानी चाहिए कि भाई क्या वजह है। मैंने सही वजह मुझे नहीं बता रही, मुझे अंधेरे में रखा जा रहा है, मुझे क्लियर नहीं कर रहे हैं कि क्या वजह है। अगर जब क्लियर करेंगे तब मैं आइंदा सवाल नहीं करूँगी ना, मैं कन्फ्यूज़न में तो पोस्ट डालूंगी, मैं कन्फ्यूज रहूँगी, तो बस बात ही कहनी।